बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1 नवंबर का आगाज़ हो गया है जुमे के दिन का, लेकिन बात करेंगे कल जुमेरात को एक बड़ा ऑर्डर आया है, एक बड़ा हुक्म आया है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से। लेकिन उस सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बाद हुकूमत की जानिब से भी नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान और अदलिया को पहली बड़ी धमकी जो है वो लगाई गई है। और मुझसे अगर आप पूछें तो मुझे तो तसादुम जो है वो यकीनी नज़र आ रहा है। अब मामला और माजरा है कि वो आपके सामने रखता हूँ और ऑर्डर भी आपके सामने रखूँगा। गो के प्रोग्राम शहर इक़्तिदार में जो आप इस वीडियो के कमेंट्स में पिन हुई होगी वो वीडियो अगर आप देखना चाहें तो बैरिस्टर साद रसूल साहब के साथ मैंने इस ऑर्डर को डिस्कस किया था। कुछ पॉइंट्स बैरिस्टर साद रसूल साहब ने भी बताए थे इस आज के ऑर्डर के हवाले से। देखें, 26वीं आईनी तरमीम जो है वो चैलेंज हुई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अभी मामले को टेकअप नहीं किया। कल इम्कान था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी जो है जिसमें मसूली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब हैं या फरीदी साहब के साथ उसका इजलास होगा, लेकिन वो इजलास नहीं हुआ। और अब वो आज होता है, कल होता है, नेक्स्ट वीक होता है, देखना होगा। क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास होता है तो कोई एक बड़ा केस समाअत के लिए मुकर्रर हो सकता है। वो 26वीं आईनी तरमीम का भी हो सकता है, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने वाला भी हो सकता है, वो मिलिट्री कोर्ट्स वाला भी हो सकता है। मतलब वो तौहीने अदालत जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, जो 13 रुकनी बेंच में से 8 की अक्सरियत से जो फैसला था मखसूस नशिस्तों वाला, उस पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा, वो केस भी हो सकता है। लेकिन वो खैर इजलास नहीं हुआ। और ये सिंध हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया उसके बाद राना स्नोला साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि पार्लियामेंट अपनी अपनी ताकत है उसको मनवाएगी, अपना जो इख्तियार है उसको मनवाएगी। और उन्होंने कहा है कि कुछ भी इस मामले में नहीं किया जा सकता, ना करने दिया जाएगा। तो यानी राना स्नोला साहब वाज़ेह तौर पर ये धमकी लगा रहे हैं याहिया अफरीदी साहब को और नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, रदलिया को, कि आप 26वीं आईनी तरमीम के मामले पे कुछ भी नहीं कर सकते। इससे पहले आपने देखा कि अयाज सादिक साहब, जिस दिन पहला दिन था याहिया अफरीदी साहब का पहला वर्किंग डे था, तो उस दिन ही अखबारात की जीनत बना वो बयान जो अयाज सादिक साहब का था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन किसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगा और इलेक्शन कमीशन जो है वो जो कानून साजी है हमारी की हुई, उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें जो है वो हुकूमती जमातों में तकसीम करेगा। अब ये वो बात है जो नए चीफ जस्टिस के लिए बड़ी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है। देखें, ये बात कल वीडियो में तो साद रसूल साहब ने नहीं की, लेकिन जब हम ऑफ कैमरा बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि याहिया के मंसूली शाह साहब जो हैं वो अपनी अदालत की, सुप्रीम कोर्ट की रिट मनवाने के लिए ये चाहेंगे कि इस केस को टेकअप करके और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाया जाए। और फैसल सिद्दीकी साहब ने आमिर मतीन साहब के प्रोग्राम में ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई वाला जो अपना फैसला है, 12 जुलाई वाले फैसले पर अमल दरामद करवाएगी, कम वट में, कुछ भी हो जाए। या अफरीदी साहब की सुप्रीम कोर्ट, जिसमें तमाम जजेस उनके साथ खड़े हैं, ये अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद करवा के रहेगी। और मैं ये समझता हूं कि हम बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं या अफरीदी साहब के इक़दाम को, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कोई एक तो ऐसी चीज करें, कोई एक तो ऐसा इकदाम करें कि पता चले कि ये अब काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये जस्टिस याहिया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें अदालती फैसलों की वक़्त होगी, अहमियत होगी, उसकी एक ताकत होगी। और जो आईन पाकिस्तान कहता है कि हर पाकिस्तानी और हर जो इदारा है उस पर फर्ज है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करना, तो इलेक्शन कमीशन वो अमल दरामद कर रहा है। दूसरा, साद रसूल साहब का ये कहना है कि अतर मिनल्ला साहब ये जरूर चाहेंगे कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान 6 जजेस के खत के मामले पर कोई बड़ा इकदाम करें और एक डेटरेंस होनी चाहिए, एक फायरवॉल होनी चाहिए, अदलिया में मुदाखलत जो है वो बंद होनी चाहिए। वो चीज़ नहीं हो सकती जो काजी फाइज ईसा कर रहे थे। तो ये एक दो चीज़ें हैं। उनका ख्याल है कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब जो इस फैसले में दोनों सीनियर तरीन जजेस हैं, उस फैसले के मुताबिक, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब और उनके बाद याहिया अफरीदी साहब थे उन 8 जजेस की सीनियरिटी में, जिसने वो मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला दिया था, जिस पे इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ ये कि अमल दरामद नहीं कर रहा, बल्कि हुकूमत याहिया अफरीदी साहब को धमकियां लगा रही है कि करके दिखाओ इंप्लीमेंट, करवा के दिखाओ इंप्लीमेंट। सिकंदर सुल्तान राजा तुम्हारे फैसलों को जूते की नोक पे रखता है। और सिकंदर सुल्तान राजा ने जितनी तज़हीक अमेज बयानात ज़राए से चलवाए, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहिबा, मोहम्मद अली मजहर साहब, अतर मिनल्ला साहब, हसन अजहर रिजवी साहब और इरफान सादत खान साहब, शाहिद वही साहब, इन 8 जजेस के हवाले से, इनके फैसले के हवाले से जो खबरें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चलवाई हैं वो इंतहाई तज़हीक अमेज़ हैं। और उसने बार बार अटैक किए 8 जजेस पर और सुप्रीम कोर्ट पर। उस वक्त काजी बैठा था, गुंडा बैठा था, बदमाश बैठा था,
لیکن یحییٰ آفریدی صاحب کو آئے ہوئے، یعنی یحییٰ آفریدی صاحب کو دیکھیں نا، ان کا پہلا ورکنگ ڈے جو ہے وہ منڈے تھا اور آج ان کا 5واں ورکنگ ڈے ہے، سوموار کے بعد جمعہ آ گیا ہے، لیکن یحییٰ آفریدی صاحب کے آنے کے بعد بھی سکندر سلطان راجہ نے سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا۔ اس کے بعد 14 سپٹمبر کو سپریم کورٹ نے ایک وضاحت جاری کی تھی، پھر اس کے بعد 14 سپٹمبر کے بعد 23 سپٹمبر کو سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آیا تھا، اور اس کے بعد اکتوبر میں کوئی 20 اکتوبر کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ انہوں نے ایک اور وضاحت دوسری بھی جاری کی تھی، لیکن سکندر سلطان راجہ نے کہا ہے کہ میرے جوتے کی نوک پہ ہے سپریم کورٹ کے 8 ججوں کا فیصلہ، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کروں گا۔ اب جو یہ 26ویں آئینی ترمیم والا معاملہ ہے، یہ ٹیک اپ ہوا، یہ بہت سے سوالات تھے کہ عدلیہ اس کو دیکھ بھی سکتی ہے نہیں دیکھ سکتی، یعنی جو ہائی کورٹس ہیں، جو سپریم کورٹ ہے، کیونکہ اس میں یہی تھا کہ اب تو 26ویں آئینی ترمیم میں یہی ہے کہ آئینی بینچ جو ہیں وہ سنیں گے، اور آئینی بینچ تو ابھی تک نہ سپریم کورٹ میں بنا ہے نہ 5 ہائی کورٹس میں بنا ہے، لیکن سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس شفیع صدیقی جو چیف جسٹس ہیں، ان کے ساتھ ایک اور جج تھے، انہوں نے جو آرڈر جاری کیا ہے، اور جس کو ہمارے دوست شاہد حسین کراچی سے بڑے اچھے کورٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے ٹویٹر پہ بھی اس کو رپورٹ کیا، بلکہ میں نے ان کا وہ انٹرویو تو نہیں سنا، انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ، اگر آپ شاہد حسین صاحب کے ٹویٹر پہ جائیں، میں نے ری ٹویٹ کیا ہوا ہے، میں ابھی دوبارہ ری ٹویٹ کر دوں گا، آپ میں سے کوئی اگر وہ ٹویٹر پہ جائے تو میں اس کو دوبارہ ری ٹویٹ کر دیتا ہوں، آپ وہاں پہ جا کے، اور آئی تھنک جو درخواست گزار ہیں ان کا جو شاید جو وکیل ہیں یا جو درخواست گزار ہیں، یا دونوں ایک بھی ہو سکتے ہیں کہ وکیل ہی درخواست گزار ہو سکتا ہے، ان کا انٹرویو بھی شاید انہوں نے شاہد حسین صاحب نے کیا، اور میں نے اس کو ری ٹویٹ بھی کیا ہے، تو وہ بھی آپ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو عدالت نے اپنے 2 صفحات کے آرڈر میں یہ نہیں کہا کہ ابھی ہم اس کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کریں گے، اس سے پہلے اس غنڈے قاضی کے بیٹھے ہوئے ہم نے دیکھا کہ سندھ ہائی کورٹ سمیت 5 ہائی کورٹس میں تقریباً بلوچستان ہائی کورٹ کے علاوہ معاملہ چیلنج ہوا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس، جس کے تحت قاضی فائز عیسیٰ نے منیب اختر صاحب کو نکال باہر کیا تھا، اس کو چیلنج کیا، تو کسی ہائی کورٹ کی جرت نہیں ہوئی کہ کوئی ہائی کورٹ اس کے اوپر کوئی آرڈر کر سکتی، اور آپ نے دیکھ لیا تھا کہ عالیہ نیلم صاحبہ نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا تھا اس درخواست کے ساتھ، اور عامر فاروق صاحب نے اور ان سب نے، اور اس کے بعد مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم کو بھی درخواست کو انہوں نے مسترد کر دیا تھا سندھ ہائی کورٹ نے، وہ تو ٹھیک ہے کیونکہ اس وقت مجوزہ تھی، اب ہو چکی ہے، تو اب جو آرڈر انہوں نے جاری کیا ہے اس میں ایک تو اس آرڈر کے بعد وکلا میں ایک امید پیدا ہو گئی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر کوئی بڑا عدالتی فیصلہ آ سکتا ہے، کیونکہ عدالت نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس میں ان کے آرڈر میں بٹوین دا لائنز انہوں نے بتا دیا ہے کہ بالکل ان ترامیم میں سپریم کورٹ کی آزادی پہ، عدلیہ کی آزادی پر حملہ کیا گیا ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے، اور عدلیہ پہ لوگوں کا اعتماد ہونا چاہیے، آئین کے بنیادی اسٹرکچر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی، پارلیمنٹ چاہے بھی تو آئین کے بنیادی اسٹرکچر سے چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتی، اور اگر آئین کے بنیادی اسٹرکچر سے چھیڑ چھاڑ کی جائے گی تو عدالتیں اس کو دیکھ کے اور اس کو کالعدم بھی کر سکتی ہیں۔ تو یہ ہے سارا معاملہ اور ماجرا، کچھ اہم چیزیں ہیں، اور اس میں واضح طور پر ججز نے کہا ہے کہ درخواست گزار بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک طرح سے عدلیہ کو جو ہے وہ فتح کر لیا ہے عدلیہ کو حکومت نے۔ اچھا، یہ وکلا کا نام لینا بہت ضروری ہے، جن وکلا نے جو ہے وہ جنہوں نے جو ہے وہ جو پیش ہوئے عدالت کے سامنے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک تاریخی کیس ہے۔ اس میں جو شفیع صدیقی صاحب جو چیف جسٹس ہیں، ان کا جو آرڈر ہے اس میں لکھا ہوا ہے مسٹر علی طاہر ایڈوکیٹ، یہ پیٹیشنر کے لیے، اور ابراہیم سیف الدین صاحب، اسی طرح سے اور کون سے وکلا پیش ہوئے، محمد ہاشم سیرانی اور ایس ایم علی جعفری اور عبد الاحد خان، یہ وکلا جو ہیں یہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ اب عدالت نے جو 2 صفحات کا آرڈر ہے، اس آرڈر میں کیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سارا اس کا متن، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حکومت کیوں اس آرڈر کے بعد گھبرائی ہوئی ہے اور حکومت کیوں دھمکیاں دینے پہ اتر آئی ہے، لیکن ان کی دھمکیوں، گیدڑ بھبکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ عدلیہ اب ریاکٹ کرے گی، کیونکہ اس وقت عدلیہ اس غنڈے اور بدماش سے آزاد ہے، اس غنڈے اور بدماش کے ڈر سے عدلیہ کوئی فیصلے نہیں کر رہی، بلکہ ججز اپنے حلف کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں۔ عدالت نے لکھا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اس قدغن کے باوجود کہ عام بینچز آئینی درخواستوں پر سماعت نہیں کر سکتے، سماعت کا ہم اختیار استعمال کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ آئینی بینچز کی عدم موجودگی میں یہ عدالت معاملے پر اختیار سماعت رکھتی ہے۔ اس میں آرڈر میں کہا گیا کہ 2 مختلف درخواستوں میں 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرتے ہوئے اس میں کچھ شکوں سے متعلق مقننہ کی حکمت پر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق اس طرح کے سوالات آئینی بینچز کے سامنے ہی اٹھائے جا سکتے ہیں، تاہم ترمیم کی
शिक 202A के तहत सूबों के लिए आईनी बेंचेस उस वक्त बनाए जा सकते हैं जब सूबा या सूबे आईनी बेंचेस आगे बनाने के लिए करारदाद मंजूर करेंगे। यानी आईनी बेंच सूबों में उस वक्त बनेंगे, सिंध हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जब सूबाई असम्बलियाँ और इस्लामाबाद के लिए वफाकी ज़ाहिर है वफाक में कौमी असम्बली है, तो जब तक ये करारदादें मंजूर नहीं करते तब तक आईनी बेंच नहीं बन सकते। और क्योंकि अभी तक इन्होंने करारदादें मंजूर की नहीं है और बेंचेस नहीं हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि करारदाद और आईनी बेंचेस की अदम मौजूदगी में हम मुख्तलिफ बेंचों को रोस्टर के मुताबिक तफवीज़ शुदा इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑर्डर में ये कहा गया है कि वो कहते हैं कि हमारे पास इख्तियार समाअत है, हम सुन सकते हैं केस। ऑर्डर में कहा गया कि दलाइल के दौरान वकला ने सवालात उठाते हुए मौका इख्तियार किया है कि इस तरमीम और ख़ासकर इन शिकों से जिनका तल्लुक निज़ाम इंसाफ से है, उसमें आइन का बुनियादी ढांचा जो है वो तबाह कर दिया गया है। वो कहते हैं कि जो तरमीम की गई हैं उसने आइन के बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया है, अदलिया की आज़ादी को कंप्रोमाइज़ किया है, लोगों के अदलिया पर एतमाद को कम किया है। हुकूमत के बारे में तासुर ये बना है कि हुकूमत ने कब्जा कर लिया अदलिया पर। हुकूमत के बारे में तासुर यह है कि अदलिया अब हुकूमत का एक ज़ेली विंग बन गया है और अदलिया अब जो है वो मातहत होगी एग्जेक्टिव के और हुकूमत के, ये तासुर बन गया है। उसके बाद वकला के हवाले से लिखा है अदालत ने कि वकला का कहना था कि बेंचेस की तश्कील का इख्तियार साइलिन को दे दिया गया है। यानी हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत, ये साइलिन है, इनकी दरखास्तें अदालतों में पड़ी हुई हैं। तो अब जो साइल है वो फैसला करेगा कि मेरा केस किस बेंच ने सुना और किस जज ने सुनना है। फिर वो कहते हैं कि इस तरीके से तरमीम की गई है। वकला ने कहा कि इस तरीके से तरमीम की गई है कि वफाक और सूबे अपने मुकदमात में अपने मफादात के मुताबिक अपनी ख्वाहिशात और मन मर्जी से बेंचेस बनाएंगे। इस तरह तरमीम करके उस आलमी असूल को फरामोश किया गया है कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। ऑर्डर में कहा गया कि वकला ने यह दलील दी है कि पार्लियामेंट ने अदालती अमल में फैसला साजी की ताकत अपने हाथ में लेकर अदलिया पर कब्जा कर लिया है और ये अमल जुडिशल कमीशन की तश्कील, और इस अमल के लिए जो है वो जुडिशल कमीशन की तश्कील की गई है जिसमें हुकूमत ने अपने वोट पूरे कर लिए हैं और कहा है कि अब आईनी बेंच बनाएगा जुडिशल कमीशन और जुडिशल कमीशन में हुकूमत के पास वोट हैं, तो इनडायरेक्टली हुकूमत ही फैसला करेगी कि कौन कौन से जज होंगे, कौन कौन से बेंच होंगे। तो इसका मतलब अदलिया का इख्तियार तो अपना खत्म हो गया कि इंडिपेंडेंटली उन्होंने बिहेव करना है, एक्ट करना है। दौरान दलाइल ये दावा किया गया है कि इंतजामिया ने आइन में अपनी ख्वाहिश और हिकमत के मुताबिक शिकें शामिल करके अदालत पर जो है वो एक कब्जा कर लिया है और एक अपनी उन्होंने स्टैंप लगा दी है और साइल को जजेस की कारकर्दगी का जायजा लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यानी हुकूमत जो साइल है, जिसके केसेस हैं अदालतों में, वो जुडिशल कमीशन में बैठ के जजेस की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या बात है। तो जजेस की कारकर्दगी का जायजा लेने का इख्तियार इंतजामिया को देने से बेंचेस में जो है वो खौफ पैदा होगा, जजेस में खौफ पैदा होगा और ये एक हुकूमत की बदमाशी का जरिया होगा जिससे अदलिया इंतजामिया के मातहत हो जाएगी। ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि हम इस हकीकत से आशना हैं कि आर्टिकल 239 5 और 6 के तहत इस अदालत का इख्तियार महदूद है, लेकिन इख्तियार महदूद होने से बुनियादी हकूक मुतासर नहीं होते। आइन में दिए गए बुनियादी हकूक कम या ख़त्म नहीं किए जा सकते। अदालत कहती है कि ठीक है, हम ये बात मानते हैं कि आर्टिकल 239 में लिखा हुआ है कि किसी भी आइनी तरमीम का जायज़ा कोई अदालत नहीं ले सकती, लेकिन अदालत कहती है कि इसका ये मतलब नहीं है कि अगर बुनियादी इंसानी हकूक को ख़त्म कर देंगे, आप कमज़ोर कर देंगे, कम कर देंगे, तो तब भी हम जायज़ा नहीं ले सकते। ऐसा हरगिज़ नहीं है। और उन्होंने कहा है कि दलाइल के दौरान यह मौका इख्तियार किया गया कि अफराद कोई मानी नहीं रखते। असल परेशानी यह है कि इंतजामिया ने, एग्जेक्टिव ने अदलिया की आज़ादी पर हमला किया। वकला ने मजीद बताया कि अदलिया की आज़ादी बुनियादी हकूक का मामला है और आइन का आर्टिकल 10A इस हक की जमानत देता है। आइन का दिबाचा भी बुनियादी हकूक की जमानत देता है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी केस के फैसले में वो तरीकाकार तय कर दिया गया है जिसमें आइन के आर्टिकल 239 5 और 6 में रहते हुए बुनियादी हकूक की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सकता है। ये 21वीं आइनी तरमीम वाले फैसले की बात हो रही है कि उसमें अदालत ने बता दिया है कि ठीक है, हम 239 जो आइन का आर्टिकल है उसकी शिक 5 और 6 के तहत आइनी तरमीम को नहीं देख सकते, उसका जायजा नहीं ले सकते, उसको कलअदम नहीं कर सकते, लेकिन उस फैसले में यह बता दिया गया है कि इस आर्टिकल के होते हुए भी अदालत किस बुनियाद पर अदालत किसी भी आइनी शिक का आइन में तरमीम का जायजा ले सकती है। तो हम उसी, अदालत ने बता दिया सिंध हाई कोर्ट ने कि हम एक तरह से उसी इख्तियार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने तय कर दिया था
کہ کس حد تک آپ جائزہ لے سکتے ہیں, کیوں لے سکتے ہیں, کیسے لے سکتے ہیں اور کب آپ قلعدم کر سکتے ہیں. اس کے بعد حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ اٹھائے گئے نکات پر تفصیلی غور کی ضرورت ہے. چونکہ 26ویں آئینی ترمیم کی کچھ شقوں کو چیلنج کیا گیا ہے, اس لیے ہائی کورٹ آرڈر اور ضابطۂ دیوانی کے مطابق اٹارنی جنرل کو نوٹس کرنا لازمی ہے. اٹارنی جنرل اور مقدمے کے تمام جواب گزاران کو کے علاوہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو بھی 2 ہفتے کی تاریخ پر نوٹس کیا جاتا ہے. اچھا, اس میں ایک چیز تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک نیگیٹو کمنٹ بھی نہیں ہے, کہ نیگیٹو کمنٹ سے مراد یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جس میں یہ لگے کہ عدالت یہ کیس سنی نہیں سکتی, یا عدالت یہ سننا نہیں چاہتی, یا عدالت نہیں سنے گی, ایسا کوئی کمنٹ نہیں ہے. دوسرا, عدالت نے واضح اشارہ دے دیا ہے کہ جب انہوں نے ایک طرح سے اس کو قابل سماعت قرار دے دیا ہے انڈائریکٹلی, جب انہوں نے نوٹسز کر دیے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سننے جا رہے ہیں اس کو. تو جب وہ سننے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سننے اس کو جا رہے ہیں, اور اگر وکیلوں کی بات ٹھیک ہوئی کہ عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہوئی ہے, عدلیہ کی آزادی کم ہوئی ہے, عدلیہ پر ایگزیکٹو کی ایک بن گئی ہے, حاکمیت بن گئی ہے, اور وہ جو اختیارات کی تقسیم کا اصول ہے وہ کمپرومائز ہو گیا ہے, تو پھر عدالت یہ بتا رہی ہے کہ ہم اس آئینی ترمیم کو کالعدم کر سکتے ہیں. یہ کہہ رہی ہے یہ سندھ ہائی کورٹ. اب حکومت اس کے بعد ایک پریشانی ہے اور گیدڑ بھبکیاں شروع ہو گئی ہیں نئے چیف کو, عدالتوں کو, لیکن میرا خیال ہے کہ اب یہ گیدڑ بھبکیاں, یہ دھمکیاں کام نہیں آئیں گی, کیونکہ وہ غنڈہ, وہ بدماش اب نہیں رہا جس غنڈے اور بدماش کے سر پہ حکومت عدلیہ کو جو ہے وہ لٹائے ہوئے تھی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.